Hello, hello. Hello guys. Good morning everyone. So guys, mag-start na sad ko sa akong morning routine no. Sa akong naong. So day 11 na nako ron guys. So let's start guys. Good morning, good morning. Happy Thursday morning everyone. So maura to guys no. Maulay ni siya na product akong gitry. Celitec guys. Kani siya. Dagan man sila product guys. Pero kani akong among gitry. So let's start guys. Day 11 na nako ron guys. 11 days na taon. Diba? Nani siya 60 ml guys. Naasad siya kuan. Kani 100 ml ni siya kani. Ni. Kuan 186 ni siya guys. Sa supermarket na price. So suway-suway lang ta guys. Uy. May na lang. Diba? Di sa taan ni kuan. Di sa tain mo na lusyang na taan eh. May na lang mahayag-hayag sa niya tong naong. Comment down below guys kung unsa sad inyong gitry sa inyong face ba. Inyong mga gigamit sad ba. Suway-suway lang ta guys. Asa mo hiyang atong naong ani. Kung wa tay budget guys, pwede ra jud kuan. Itlog, kanang egg yolk ba guys? O kanang white, puti bas itlog guys. Pwede ra jud na guys. Kay ako ning gamit jud po ko ana. Bisag usahay karon guys. Kung makalugar ko, usahay magbutang ko ana. Nya kanang kuan guys. So, isuway lang jud ta ani guys. Asa ta mo hiyang ani no? At least ba naasa tay kuan. Ipang suway-suway. Kung mahutdan na sad maghuwat pa ta ani kanang sa takapalit. Kung mahutdan magkalamansi sa ko guys. Gani mag-cucumber ko guys. So guys, mag-rinse na ko no. Human ako guys. Ako sa post guys ha kay nakuan na akong na full na akong memory ba. So guys, I'm done na guys. So manataon ko guys. So day 11 na nako ron guys. Suway-suway na sad mo mga mamshis. Suway-suway ta guys. So anhira ko to bakong video. I'm done na guys. Bye everyone.
Thank you so much for watching, guys. Bye. God bless, guys. Thank you and have a blessed Thursday, Thursday. Bye. God bless everybody. And take care. Be happy. Bye, guys.